ଜୟ ସମଲେଇ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଆଶା ପିଲାମାନେ ପାଠ ପଢ଼ନ୍ତି। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଏଜୁକେଶନାଲ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲ। ଆମେ ୱାନ୍ ଡେ କମ୍ପିଟେଟିଭ ଏକ୍ଜାମକେ ଟାର୍ଗେଟ କରମା। ଯେତେ ବି ଅବଜେକ୍ଟିଭ ବେସ୍ଡ ଏକ୍ଜାମ ଅଛି ତାର ସବୁ ଆସ୍ପେକ୍ଟକୁ କଭର କରବାର ଚେଷ୍ଟା କରମା। ଆପଣମାନେ ଗୋଟେ କପି ଆଉ ପେନ୍ ଧରିକରି ବସିବେ। ମୁଁ ଯେନ୍ଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ କହିମି ନୋଟ୍ କରିବେ। ତ ଆଜି ଆମେ 2025 ଫାର୍ଷ୍ଟ ୱିକ୍ ମାନେ ଜାନୁଆରୀ 1 ରୁ ଜାନୁଆରୀ 4 ଭିତରେ ଯେତେ ବି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଘଟଣା ମାନେ ଘଟି ଯାଇଛି ତାହାକେ କଭर करवार लागି चेष्टा करमा। तो चलो आम फास्ट देखमा स्टेट नहीं माने आम स्टेट जिते भी इम्पोर्टाट घटना मान घटी ताकि आम देखमा। तो इथर 18th प्रवासी भारतीय दिवस जेनटा कि एनआरआई डे बोली कहेसी जे आम 9 जनवरी सेलिब्रेट हेसी एनआरआई डे। सेटा इथर आम भुवनेश्वर सेलिब्रेट हेबा। तो तार थीम होची डियास्पोरा कंट्रीब्यूशन टू ए विकसित भारत जेनटा ओडिशा ओडिया रे आम कहबा विकसित भारत पई प्रवासी भारतीय अवदान। तो इटा आम भुवनेश्वर जनवरी 8 ରୁ ଜାନୁଆରୀ 10 ଯାଏଁ ସେଲିବ୍ରେଟ୍ ହେବା। ତ ଇତାର ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ଏଥିର୍ଲାଗି ଅଛି କି 2024 ରେ इंडिया सबुठुरु हाईएस्ट रेमिटेंस रिसीव करथिला ऑल ओवर द वर्ल्ड जेनटा कि नियरली 129.1 बिलियन यूएस डॉलर जहार कि हमर इंडियन करेंसी रे पाखापाखि 11,06,316 कोटी टंका हेबा। तो नियरली 14.3% ऑफ द वर्ल्ड ର रेमिटेंस मोर इंडिया रिसीव करथिला। तो सेकंड हमर असला जानकी वल्लभ पट्टनायक स्मृति सम्मान। जानकी वल्लभ पट्टनायक के थे आम फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ऑफ ओडिशा से आसाम गवर्नर मध्य थे। तो सम्मान दृष्टि रखी तीन सेक्टर अवार्ड दिखाई लिटरेचर जर्नालीजम और सोशल सर्विस सेक्टर अवार्ड दिखाई। एथर लिटरेचर प्रोफेसर विश्वरंजन, जर्नालीजम मिस्टर प्रदोष पट्टनायक और एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन मिस्टर जयकृष्ण पाणिग्राही को सिलेक्ट कराई। तब चलो नेक्स्ट हमें देखमा ओडिशा चीफ मिनिस्टर मोहन चरण माझी ए कण कहछन निशा एक्ट जेन आसीथिला से टाइम जेन माने भी इमरजेंसी पीरियड रे अरेस्ट हेदिले तो तांको किंबा किसी कारणवशतः हेतिला तांको सह किसी तो तांको पेंशन टा 20,000 जाए वृद्धि करिछन। तो निशा एक्ट कण इटा 1971 रे इंट्रोड्यूस हेतिला। क्या इंट्रोड्यूस हेतिला इंटरनल सिक्योरिटी के मेंटेन रखवार लाइन सेतेबेले कण होतला विदाउट ट्रायल माने जहाके भी समान अरेस्ट करे पाले। एटा इमरजेंसी टाइम रे इंदिरा गांधी इंट्रोड्यूस करथिले जे जहाके भी लागला कि ताले किछि माने सोशल इशू आसी पारे किंबा सोसाइटी के थ्रेट आसी पारे किंबा हमर इकोनॉमिक्स ऊपर किछि भी जदि प्रभाव पड़ी पारे ताके विदाउट एनी एविडेंस अरेस्ट करा होतला। तो से माने जेन माने भी तार भुक्तभोगी हन ताहाको हमर चीफ मिनिस्टर 20,000 पेंशन देवार लाइन डिक्लेयर करिछन। डॉक्टर हरिबाबू कुंभमपति 27 गवर्नर हिसाब से शपथ ग्रहण कले तांको भी प्रेसिडेंट अपॉइंट कले गवर्नर टू चीफ जस्टिस ऑफ ओडिशा हेतु जस्टिस चक्रधरी शरण सिंह शपथ पाठ कराले। तो देखो ये आम 27 गवर्नर हेले तांको आमर चीफ जस्टिस के चक्रधारी शरण सिंह शपथ पाठ कराले। आमर सीएम भी उपस्थित थे मोहन चरण माझी। विश्व प्रसिद्ध धनु यात्रा बरगढ़ ओडिशा रे अनुष्ठित होची। गवर्नमेंट धनु यात्रा पांठि के 10 लाख रु वृद्धि करके 1 कोटी करने तार संगे संगे वेबसाइट लाइव ब्रॉडकास्टिंग और एसोसिएट एक्सपेंसेस ले 50 लाख राशि देछन। द फर्स्ट टाइम जेंटा कहू हमर कण लाइव स्ट्रीम लाइव ब्रॉडकास्टिंग हेबा तार ले गोटे पर्टिकुलर वेबसाइट रे तैयार हेबा और अदर किछि भी हम एक्सपेंसेस खर्च हो जे धनु यात्रा ले 50 लाख देछन। एटा भी गोटे इंपोर्टेंट पॉइंट अपन एटा नोट करि पारबे। ଏବେ रिसेंटली नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड डिक्लेयर कराला जेनथेरे किट रो 7टा स्टूडेंट सक्सेसफुली पेछन। तो फर्स्ट हम पारा हाई जंपर प्रवीण कुमार जे कि मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड पे बाकी तीन जन आपन देखिए इमाने माने अर्जुन अवार्ड पेछन। बितलु हेले हिमल सजन प्रकाश पहले अर्जुन अवार्ड पे पेछन। कार्लिन पिंगाली अनुरानी और जेवलिन थ्रो से अर्जुन अवार्ड पेछन। ज्योति आरा राजी ये पेछन हडल अर्जुन अवार्ड पेछन। तब हम नेशनली देखना कंट्री ऑफ फर्स्ट ग्लास ब्रिज केन होला तमिलनाडु रही। विवेकानंद रॉक मेमोरियल में तिरुगुला स्टैच्यू भी कनेक्ट करूची जेंटा 77 मीटर लॉन्ग है और 10 मीटर हाइट अच्छे
39 କୋଟି ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଛି। ଏଇଟା ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ଏଇଟା 27 ମିଟର ଲଙ୍ଗ, ଯେନ୍ଟା ପୁରା ଗ୍ଲାସ ବ୍ରିଜ। ଏଇଟା କାଣା ଭଲ ଷ୍ଟାଚ୍ୟୁ, ଏଇଟା ବିବେକାନନ୍ଦର ଏସୋସିଏସନ ଫର ଡେମୋକ୍ରାଟିକ ରିଫର୍ମସ ଗୋଟେ ରିପୋର୍ଟ ପବ୍ଲିଶ କଲା, ଯେଉଁଥିରେ କି ସବୁଠାରୁ ବେଶୀ ଟଙ୍କା ଥିବା ସିଂହ ହେଲେ, ଯାହାଙ୍କ ପାଖରେ ବେଶୀ ଧନ ଅଛି ସେ ହେଲେ ଚନ୍ଦ୍ରବାବୁ ନାଇଡୁ। ଆଉ ସବୁଠାରୁ କମ୍ ଥିବା ଟଙ୍କା ସିଂହ ହେଲେ ଆମ ମମତା ବାନାର୍ଜୀ, ଯାହାଙ୍କ ପାଖରେ 15 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଅଛି ଟୋଟାଲ। ଏବେ ରିସେଣ୍ଟ ନ୍ୟୁଜରେ ଥିଲା ପେଞ୍ଚ ନ୍ୟାସନାଲ ପାର୍କ ଆଉ ବାନ୍ଧବଗଡ଼ ନ୍ୟାସନାଲ ପାର୍କ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶର, ଯିଏକି 14ଟା ବାଘ ପାଖାପାଖି ଦେବା ଓଡ଼ିଶା, ଛତିଶଗଡ଼, ରାଜସ୍ଥାନକୁ ଦେବା। এটা ଗୋଟେ କାଣା ଟାଇଗର ରିଜର୍ଭ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ। ତ ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ତାହେଲେ ଆମର ଓଡ଼ିଶା ଇନକ୍ଲୁଡ ହେଉଛି। ଓଡ଼ିଶା ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ଆସିବାର ବହୁତ ଚାନ୍ସେସ୍ ଅଛି। ପେଞ୍ଚ ନ୍ୟାସନାଲ ପାର୍କ ଆଣ୍ଡ ବାନ୍ଧବଗଡ଼ ନ୍ୟାସନାଲ ପାର୍କ। ତାପରେ ସେଲ୍ ଆୱାର୍ଡ ପାଇଛି, ଗ୍ରେଟ୍ ପ୍ଲେସ୍ ଟୁ ୱାର୍କ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଆୱାର୍ଡ ପାଇଛି। ସେଲ୍ କେବେ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ ହେଲା 1973 ରେ। ବିପୁଲ କୁମାର appointed as interim DG of CRPF। এটা ବି ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ତାହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଏଣ୍ଟ ହୋଇଛି। CRPF ଆଗରୁ କାଣା ବୋଲି କ୍ରାଉନ୍ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେଟିଭ ପୋଲିସ ବୋଲି ଜଣାଯାଇଥିଲା। এটা 28 ଡିସେମ୍ବର 1949 ଚେଞ୍ଜ ହେଇକି CRPF ହେଇଛି। CRPF ମାନେ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ରିଜର୍ଭ ପୋଲିସ ଫୋର୍ସ। ତାପରେ UIDAI ର CEO ଅଛନ୍ତି ଭୁବନେଶ କୁମାର, ଏଟା ବି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ইয়ার হেড অছেন নীলকণ্ঠ মিশ্র। UIDAI ର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ ହେଲା ୟୁନିକ୍ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫିକେସନ ଅଥରିଟି ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆ। এটা କେବେ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ ହେଲା 12 ଜୁଲାଇ 2016 ରେ। ଇଣ୍ଡିଆନ ଆର୍ମି ଛତ୍ରପତି ଶିବାଜୀଙ୍କର ଷ୍ଟାଚ୍ୟୁ ଅନ୍ଭେଲ ପାଙ୍ଗଙ୍ଗଲା ଲଦାଖ ୟୁଟିରେ। ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଛତ୍ରପତି ଶିବାଜୀଙ୍କର ଷ୍ଟାଚ୍ୟୁ, ଯେନ୍ଟାକି ଏଇଟା କାଣା ପାଙ୍ଗଙ୍ଗଲା, ଏଇଟା ଇଣ୍ଡିଆନ ଆର୍ମି ବୋଲି ଇନାଗୁରେଟ୍ କରିଛି। ଏଇଟା ବି ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ଆସିପାରେ। ତାପରେ ମନୀଷ ସିହ୍ନା ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେକ୍ରେଟାରୀ ଜେନେରାଲ ଆସୁଚମ୍ କେବେ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ 1920 ରେ। ତାର ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ହେଉଛନ୍ତି ସଞ୍ଜୟ ନାୟକ। ତାପରେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଯିଏକି କୋଷ୍ଟାଲ ଏକ୍ୱାଟିକ ବାର୍ଡ ସେନ୍ସସ୍ କରିଛି ଗୁଜରାଟ। ତାପରେ PM ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ରାଣୀ ଭେଲୁନ ନାଚିୟାରଙ୍କୁ ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟ୍ ଦେଲେ, ଯିଏକି ତାମିଲନାଡୁର କୁଇନ୍ ଥିଲେ। ୟାଙ୍କର ନାଁ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ଆସିବାର ବହୁତ ଚାନ୍ସେସ୍ ଅଛି। ତାପରେ ଛତିଶଗଡ଼ ଯେମିତି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଏଇଟା ଇଭାଲୁଏଟ୍ କରିଛି ଇକୋସିଷ୍ଟମ ଫର ଗ୍ରୀନ୍ GDP। ଚିନ୍ତା କରିକିରି ଆମର ଏନଭାରନମେଣ୍ଟ କାମରେ ଭଲ ହେବା, ତାହେଲେ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ତାପରେ 31 ଫାର୍ଷ୍ଟ ନ୍ୟାସନାଲ ଚିଲଡ୍ରେନ୍ ସାଇନ୍ସ କଂଗ୍ରେସ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା ଭୋପାଳରେ। 40 ବର୍ଷ ହେଲା ଭୋପାଳ ଗ୍ୟାସ୍ ଟ୍ରାଜେଡି, ଯେନୁ ଇଣ୍ଡିଆନ କାର୍ବାଇଡ୍ସ ଟକ୍ସିକ ୱେଷ୍ଟ ଡିସ୍ପୋଜ କରାହଉଛି। ଭୋପାଳ ଗ୍ୟାସ୍ ଟ୍ରାଜେଡି କେବେ ହେଲା 1984 ରେ ହେଇଥିଲା। ଜିତେନ୍ଦ୍ର ମିଶ୍ର ଚାର୍ଜ as କମାଣ୍ଡର ଅଫ ଦ ଇଣ୍ଡିଆନ ଏୟାର ଫୋର୍ସେସ୍ ୱେଷ୍ଟର୍ନ ଏୟାର କମାଣ୍ଡ। ୱେଷ୍ଟର୍ନ ଏୟାର କମାଣ୍ଡର କମାଣ୍ଡର ହିସାବରେ ଜିତେନ୍ଦ୍ର ମିଶ୍ର ଚାର୍ଜ ନେଲେ। ଏଇଟା ବି ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ, ଏକ୍ଜାମ୍ ଆସିବାର ବହୁତ ଚାନ୍ସେସ୍ ଅଛି। ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ନ୍ୟୁଜ୍ ଆମେ ଦେଖା ଟ୍ରିନିଡାଡ୍ ଆଣ୍ଡ ଟୋବାଗୋ କାଣା ନ୍ୟାସନାଲ ଏମର୍ଜେନ୍ସି ଡିକ୍ଲେୟାର କଲା। ଏହାର ନ୍ୟାସନାଲ ଏମର୍ଜେନ୍ସି ଡିକ୍ଲେୟାର କଲା, ଏନୁ ମର୍ଡର ଆଉ କ୍ରାଇମ୍ ବହୁତ ପରିମାଣରେ ବଢ଼ିଗଲାଣି। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଣ୍ଡିଆ ପ୍ରାଇମ୍ ମିନିଷ୍ଟର ହେଉଛନ୍ତି କେଇଥ୍ ରାଓ୍ୱଲ। ଆଉ ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ହେଲା ଡେନିସ୍ ଫ୍ରାନ୍ସିସ୍, ଯିଏକି 2023 ୟୁନାଇଟେଡ୍ ନେସନ୍ ପର୍ମାନେଣ୍ଟ ମେମ୍ବର 78th ଟର୍ମକେ ଚେୟାର କରିଥିଲେ। କାମରୁଲ ଉତ୍ସବ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ ତେଣୁ ନେପାଳରେ ସେଲିବ୍ରେଟ୍ ହେସି। ଏଇଟା ଗୋଟେ ବୁଦ୍ଧିଷ୍ଟ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ। ଗୁରୁଙ୍ଗ କମ୍ୟୁନିଟି 15 ପୌଷ ନ୍ୟୁ ଇୟର ସେଲିବ୍ରେଟ୍ କରସନ୍। ଏଇଟା ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କାମରୁଲ ଉତ୍ସବ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ କେନ୍ ସେଲିବ୍ରେଟ୍ ହେସି। ବୁଲଗାରିଆ and Romania joined the Schengen area from January 2000। Schengen area ମାନେ ଇନୁ ଏଟା ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଏଇଟା ହେଉଛି ବୁଲଗେରିଆ, ଏଇଟା ହେଲା ବୁଲଗେରିଆ, ଏଇଟା ହେଲା ରୋମାନିଆ। ଇନୁ ମାନେ ଯେ ଇନି ଲୋକ ଗୋଟେ ଏମିତି ଗଲା ମାନେ ଜଣେ ଏମିତି ହେଲା, ତ ଇନୁ କିଛି ତାଙ୍କର ଚେକିଂ ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ, ସେଟା ସ୍କେନଜେନ୍ ଏରିଆ ବୋଲି କୁହାହେସି। ତାପରେ ଆମ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସ୍କିମ୍ ଯଦି ଦେଖମା, ଦିଲ୍ଲୀ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଏବେ ରିସେଣ୍ଟଲି ଲଞ୍ଚ କଲା ପୁଲିଆରି ଜନତିନ ସମ୍ମାନ ସ୍କିମ୍, ଯେନ୍ଟାକି ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ସପୋର୍ଟ କରବା ଗୁରୁଦ୍ୱାରର ପ୍ରିଷ୍ଟ ମାନଙ୍କୁ ଇଏ ମନ୍ଥଲି 8,000 ଟଙ୍କା ଦେବେ। ଆଉ ଦିଲ୍ଲୀ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସ୍କିମ୍ ମାନେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖ ମହିଳା ସମ୍ମାନ ଯୋଜନା ଲଞ୍ଚ କରିଛନ୍ତି, ସେଟା 1,000 ଟଙ୍କା ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାସରେ ଦେବେ। ଆମ୍ବେଦକର ସ୍କଲାରସିପ୍ ସ୍କିମ୍ କରିଛନ୍ତି, ଫରେନ୍ ୟୁନିଭର୍ସିଟିରେ ଦଳିତ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ମାନଙ୍କର ଫି ପୁରା ଦିଲ୍ଲୀ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ବହନ କରବା। ତାପରେ PM ଆୟୁଷ୍ମାନ ଭାରତ ହେଲ୍ଥ ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ମିଶନ, ଯେନ୍ PM ଅଧୀନ ବୋଲି କୁହାହେସି, 2021 ଲଞ୍ଚ ହେଇଥିଲା। ଦିଲ୍ଲୀ ହାଇକୋର୍ଟ ଏବେ ଅର୍ଡର ଦେଇଛି PM ଅଧୀନ ସ୍କିମ୍କୁ ନ୍ୟୁ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଲାଗୁ କରବାର ଲାଗି। CBDT विवाद से विश्वास स्कीम 2.0, ଯେନ୍ଟାକି 31 ଡିସେମ୍ବର 2024 ତାର ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍ ଥିଲା, ତାହାକେ ଏକ୍ସଟେଣ୍ଡ କରି 31 ଜାନୁଆରୀ 2025 କରାଯାଇଛି। विवाद से विश्वास स्कीम 1.0 ଲଞ୍ଚ ହେଇଥିଲା 17 ମାର୍ଚ୍ଚ 2020 ରେ। ତାପରେ RBI ରିସେଣ୍ଟଲି କ'ଣ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ଷ୍ଟେବିଲିଟି ରିପୋର୍ଟ ରିଲିଜ କଲା, ଯେନ୍ଥିରେ କି ଆମର ଓଡ଼ିଶାର GDP କୁ ସେ 2025 ର ଲାଗି ଫୋରକାଷ୍ଟ କରୁଛି 6.6%।
तो स्पोर्ट्स ଆମେ ତାହେଲେ ନ୍ୟୁଜ୍ ମାନେ ଟିକେ ଦେଖିବା। ଆଇସିସି ପ୍ଲେୟାର ଅଫ୍ ଦ ଇୟର 2024 ଲାଗି ନମିନେଟ୍ ଅଛନ୍ତି ଜସପ୍ରୀତ ବୁମରା। ଆଉ ଟେଷ୍ଟ କ୍ରିକେଟ ଅଫ୍ ଦ ଇୟର ଲାଗି ଜସପ୍ରୀତ ବୁମରା ନମିନେଟ୍ ଅଛନ୍ତି। ନ୍ୟାସନାଲ ମୋଟର ସାଇକେଲ ଟ୍ରାକ୍ ରେସିଂ ଚାମ୍ପିଅନସିପ୍ 2024 ୱିନର ହେଲେ ହେମନ୍ତ ମଡ୍ଡପ୍ପା। ଆପଣ ଏଇଟା ଦେଖିବେ, ଏଇଟା ବି ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ନ୍ୟୁଜ୍। इंडियन बैडमिंटन प्लेयर लक्ष्य सेन ब्रोंज जीतिछन केन किंग्स कप इंटरनेशनल बैडमिंटन ओपन ने बैंकॉक थाईलैंड होता। अर्जुन अवार्ड पे 2022 एटा भी गोटे इंपोर्टांट क्वेश्चन है, आपण माने नोट करबे। स्पोर्ट्स पर्सन अवार्ड मेजर ध्यान खेल रत्न अवार्ड बीजे चेस रे वर्तमान चैंपियन होइजन, तब मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड तांको नॉमिनेट करा है। हरमनप्रीत सिंह जे कि हॉकी वर्ल्ड कप रे कैप्टन थे, ओलंपिक रे ब्रोंज मेडल जीतिला इंडिया। तो प्रवीण कुमार पारा हाई जंप रे गोल्ड जीतिले ओलंपिक रे। मनु भाकर शूटिंग रे जीतिले ब्रोंज। 1991-92 रे एस्टाब्लिश होला राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड। 2021 रे एटा रिनेम होकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड है। फर्स्ट विनर के हला विनर है मेजर मास्टर विश्वनाथ आनंद भी चेस रिलेटेड। वेस्ट बंगाल टीम संतोष ट्रॉफी जीतिला by defeating Kerala। स्टार्ट केबे होला संतोष ट्रॉफी 1941 रे, एटा हला 78 एडिशन वेस्ट बंगाल रो 33rd संतोष ट्रॉफी। एटा केन होइला हैदराबाद तेलंगाना आइला। तमा किछि मिसलेनियस न्यूज देखना। वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड एंटरटेनमेंट समिट केन होइला न्यू दिल्ली रे। एटा भी गोटे इंपोर्टेंट एग्जाम राखि पारे। द फ्रेंच इंडियन स्कॉलर डॉक्टर एर सेल्वैनियन लियोजार्ड जे कि जस्ट एक्सपायर करे तांको पद्मश्री अवार्ड केबे देला दियाइला 2024 रे दियाइला। आईआईटी बॉम्बे रिसर्चर ସେମାନେ ଗୋଟେ ସଫ୍ଟୱେयर ବେस्ड नीडलेस सिरिंज डेवलप करछन, जेने कि माने आपन को किछि पेन है इंजेक्शन ला देबे। मिशन इंद्रधनुष केबे रिलीज होला, लॉन्च होला 25 दिसंबर 2014 रे। renowned botanist and scientist Dr. K.S. Monipa recently passed away. He got Padma Shri in 2020. While Introvert Day celebrated in 2 January, Earthing Tela Power and Introspection, while Braille Day was celebrated 4 January. DRDO celebrated 67 Foundation Day on 1 January 2025, established 93 January, chairman is Samir V. Kamath. 18th edition of Surya Kiran Army exercising India और नेपाल भितर हेला केबे स्टार्ट होला 2011 ରୁ 29 डिसेंबर 13 जनवरी 2015 ରେ। नेपाल होइଛି। तुमको मजुआ